relation entre les angles. Numéro 1, les angles adjacents. Sont quoi les angles adjacents? On va voir. Ici, on a un angle. Voilà, autre angle. Alors, on a deux angles. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun, et les deux autres côtés situés de part et d'autre du côté commun. Voilà, l'angle BAD et l'autre angle CAD, les deux angles ont même sommet A. Et il y a un côté commun, le côté AD, c'est côté commun. Et les deux autres côtés, par rapport au côté commun, on trouvait l'un à gauche et l'autre à droite. Alors, on peut dire les deux angles BAD et CAD sont adjacents. Les natures des angles. Numéro 1, l'angle droit. Voilà, on a un angle, sa mesure est égale à 90 degrés. Alors, on dit l'angle droit, sa mesure est égale à 90 degrés. Et on dit que les deux demi-droites AB et AC sont perpendiculaires. On dit la demi-droite AB perpendiculaire à la demi-droite AC. Alors, perpendiculaire, c'est-à-dire quoi? Les deux demi-droites en formant un angle droit 90 degrés. Numéro 2, l'angle aigu. Voilà, un angle. Sa mesure est plus petit que 90. Alors, on peut dire l'angle aigu, sa mesure est plus grand que 0 et plus petit que 90, ou compris entre 0 et 90 degrés. L'angle obtus. Alors, sa mesure plus grand que 90 degrés. Alors, sa mesure est plus grand que 90 et plus petit que 180 degrés, ou compris entre 90 degrés et 180 degrés. Numéro 4, l'angle nul. Voilà la demi-droite AB. Et l'autre demi-droite est confondue sur la même demi-droite. La mesure de l'angle nul est égale à 0 degré. Et ces deux côtés sont confondus. Numéro 5, l'angle plat. Voilà la demi-droite, autre demi-droite. Les deux demi-droites forment une droite. Alors, cet angle, c'est un angle plat, sa mesure égale 180 degrés. Ou on peut dire une A et B et C sont alignés. Numéro 6, l'angle rentrant. Voilà un angle. L'angle extérieur ici, ça, c'est plus grand que 180 degrés. On dit l'angle rentrant, sa mesure est plus grand que 180 degrés et plus petit que 360. Alors, c'est compris entre 180 et 360 degrés. Trouve l'angle rentrant de l'angle 150 degrés. Alors, pour trouver la rentrant de l'angle 150, on dit 360 moins 150, alors c'est égal à 210. Alors, pour trouver l'angle rentrant, on toujours dit 360 moins l'angle. Numéro 2, les angles complémentaires. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Alors, les deux angles complémentaires, ces deux angles, leur somme est égale à 90 degrés. Exemple, trouve les compléments des angles de mesure 40 et 60 degrés. Pour trouver le complément d'un angle, on dit 90 moins l'angle. Voilà, 90 moins 40 égale 50. Autre exercice, le complément de l'angle 60 est, voilà, 90 moins 60, c'est égal à 30. Alors, toujours pour trouver le complément d'un angle, on dit 90 moins l'angle. Bien, numéro 3, les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires sont quoi? Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés.
Alors, l'angle supplémentaire, leur somme égale 180 degrés. Trouve le supplément des angles de mesure 40 degrés et 60 degrés. Le supplément de l'angle 40 et 180 moins 40 est égal à 140 degrés. La même chose pour trouver le supplément de l'angle 60. Voilà, 180 moins 60 égale 120 degrés. Alors, pour trouver le supplément d'un angle, on dit 180 moins l'angle. بعد ما خلصنا هنقول برضو ملخص اللي قلناه كله بسرعة كده ونرب عشان أولياء الأمور اللي بيتابعونا. لناتشور دي زونجل يعني أنواع الزوايا اللي عندنا الأونجل. أول حاجة عندنا الأونجل بنسميها أونجل دروا، ودي بتبقى الميزور بتاعها 90 دجري، بتبقى 90 درجة يعني. يبقى الأونجل دروا هي بتبقى 90 دجري. والدو كوتي بتوعها اللي هو زي A B و A7 بنقول ان هم بيربونديكولار. وهنا عاوزين نقول يعني ايه كلمة بيربونديكولار، استفيد منها انها بتعمل أونجل 90 دجري. طيب في عندنا أونجل تانية اسمها أونجل ايجو، ودي بتبقى اقل من 90 دجري. نمرو 3 في عندنا أونجل اوبتو، والأونجل اوبتو دي بتبقى الميزور بتاعها اكبر من 90 دجري واقل من 180. بعد كده عندنا أونجل نول. أونجل نول هي أونجل إيجال زيرو، الخطين بتوعها منطبقين فوق بعض. بعد كده عندنا الأونجل بلا، دي الميزور بتاعها بيبقى 180 دجري، بنسميها أونجل بلا، وبيبقى الخطين اللي عندنا على استقامة واحدة، عاملين خط واحد عدل كده يعني. تمام. بعد كده عندنا الأونجل رونترون، ودي جديدة علينا. دي بتبقى أونجل مش الأونجل اللي جوه هنا، دي بتبقى الأونجل اللي من بره دي، هي اللي من بره دي بتبقى أكبر من 180 درجة وأقل من 360. يبقى الأونجل لما تكبر عن 180 درجة بنقول عليها أونجل رونترون. تمام؟ يعني عندنا مثلا أونجل زي ده اكزامبل كده، بيقول لي الأونجل دي 150. طب عايز الأونجل الرونترون بتاعها، اما أي وقت هيطلب الأونجل رونترون يعني 360 moins 150 هيديني الرونترون بتاعها. ريلاسيون انتر لي زونجل، ايه العلاقة بين الأونجل والتانية؟ لو عندي دو زونجل، امتى بنقول على الدو زونجل ان هم ادجاسون؟ ادجاسون يعني جنب بعض، جيران بعض. أول حاجة لازم يكون الدو زونجل اللي فيه 3 شروط، يكون ليهم نفس السمية. الأونجل الأولانية هنا السمي بتاعها الأونجل التانية السمي بتاعها ادي شرط. الشرط التاني يكون في كوتي كوما، الكوتي دي اللي في النص ده موجود في الأونجل الأولانية والأونجل التانية. تالت شرط ادي الكوتي كوما اهو اللي هو دي. الدو كوتي التانيين يبقى واحد واقع الناحية دي، واحد واقع الناحية التانية. يبقى في 3 شروط. أول حاجة يكون ليهم نفس السمي هو زي في كوتي كوما زي دي، والدو كوتي التانيين يكونوا في جهتين مختلفتين، واحد من هنا واحد من هنا. في الحالة دي بنقول على الدو زونجل دول ان هم ادجاسون. دو زونجل كومبلمنتير، يعني ايه كومبلمنتير؟ يعني زاويتين مجموعهم هما الاثنين يطلعوا 90 دجري. يعني ناخد مثلا اكزامبل، بيقول لي هات الكومبليمون بتاع الأونجل 40 والأونجل 60. يبقى عشان اجيب الكومبليمون بتاع ال 40 هقول له 90 moins 40 هيطلع لي الكومبليمون بتاعها. نفس الكلام عايز اجيب الكومبليمون بتاع 60 هقول له 90 moins 60، واي أونجل يعوزها هقول له 90 moins الأونجل ده في حالة اما بيعوز الكومبليمون. نيجي بعد كده في حاجة اسمها دو زونجل سوبليمنتير. الدو زونجل سوبليمنتير هما برضه دو زونجل، لكن السم بتاعهم مجموعهم هما الاثنين بيطلع 180 دجري. اكزامبل لو عايز السوبليمون بتاع الأونجل 40، عشان اجيب السوبليمون بتاع ال 40 يبقى هقول له 180 moins ال 40. فوالا ادي 180 ناقص ال 40 تطلع 140. نيجي الأونجل الثانية 60، عايز السوبليمون يبقى برضه هقول 180 moins 60 هيديني الكومبليمون. يبقى في أي وقت يعوز الكومبليمون بتاع أي أونجل هقول له 180 moins الأونجل، لكن لو قال لي هات السوبليمون يبقى هقول 90 moins الأونجل.